بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، بزنس انفو میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو عثمان اشرف سے ملائیں گے جو کہ ایک سینئر یوٹیوبر بھی ہیں اور یوٹیوب پر ہمیں بہت سے بزنس آئیڈیاز دیتے ہیں۔ آج ہم ان سے کوئی 5 بیسٹ بزنس آئیڈیاز پوچھیں گے جن کو ہمارے ویورز دیکھ کے جان کے ارننگ کر سکیں۔ السلام علیکم عثمان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں عثمان بھائی؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیے کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ عثمان بھائی آپ کون سے ایریے میں رہتے ہیں؟ میں ڈسکا میں رہتا ہوں، تحصیل ڈسکا، ضلع سیاکوٹ۔ یہاں پہ پورا انجینئرنگ ہے، یہاں پہ ہمارا آفس بھی ہے، یہاں پہ ہوتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ عثمان بھائی آپ لوگوں کو بزنس آئیڈیاز دیتے ہیں، ہمارے ویورز کو کوئی 5 بیسٹ بزنس آئیڈیاز بتائیں۔ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جانے والا ہے، ایون کے کمنٹ میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا بزنس سب سے بیسٹ ہے۔ ہم تو جو بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تقریباً اس سے اچھا کاروبار سمجھ کے ہی اس پہ ویڈیو شوٹ کی جا رہی ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن پھر بھی کویشچن یہ رہتا ہے کہ کون سا بیسٹ ہے، تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہر کسی کے لیے اس کے حساب سے، اس کی تعلیم کے اعتبار سے، اس کے علاقے کے اعتبار سے بیسٹ بزنس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اگر تو کوئی کاروباری مشاورت کرنا چاہتا ہے تو سنڈے کو یہاں پہ میں اویل ہوتا ہوں، آفس میں ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ مشاورت کر سکتے ہیں، اپنی تعلیم بتا کے، اپنا جو ایکسپیرینس ہے، پرانے تجربات بتا کے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ لیکن اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ ایسے کاروبار، جیسے کچھ لوگ ہیں وہ فارمنگ کر رہے ہیں آلریڈی، یا وہ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ فارمنگ کرنی ہے تو کون سی فارمنگ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لائف اسٹاک میں انٹرسٹڈ ہے تو لائف اسٹاک کی کون سی قسم رکھے تو زیادہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی تجارت ہی کرنا چاہتا ہے، جیسے کپڑا ہے تو کپڑے کی تجارت کرے تو کیسے کرے گا، اور اس کے علاوہ کوئی مشینری وغیرہ کے ریلیٹڈ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کر پائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ سروسز دینا، یہ بھی ایک بزنس ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کس طرح کر سکتے ہیں کہ بغیر انویسٹمنٹ کے وہ کام کرے، تو 1 بائی 1 ان کو میں ڈسکس کروں گا۔ تو نمبر 1 ہمارے پاس آپ نے بتایا کہ کپڑے کا کاروبار۔ جی، تو کپڑے میں کاروبار بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جب بھی کسی کا تجارت کی طرف رجحان ہوتا ہے تو پہلے اس کی نظر کپڑے کی طرف بھی جاتی ہے۔ اب کپڑے کے کاروبار کو کرنے کے بھی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کچھ خواتین ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے اگر کام کرنا چاہتی ہیں بالکل تو وہ کیسے کر پائیں گی؟ صحیح۔ ظاہری بات ہے وہ بازار تو نہیں نکلیں گی کپڑا خریدنے کے لیے، کون جائے گجرانوالے، کون جائے فیصل آباد، کسے پتہ ہے کہ لاہور میں کون سی مارکیٹ سے اچھا کپڑا مل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو حل ہے ان کے لیے میں نمبر نیچے ڈسکرپشن میں آپ دے دوں گا، آپ ڈسکرپشن میں ڈال دیجیے گا کہ ایک بھائی ہیں ہمارے پاس کہ جو آن لائن اس طرح پیکیجز بنا کے بھیجتے ہیں، 50,000 کا، 1 لاکھ کا، اس میں مختلف ورائٹیز رکھ دیتے ہیں کہ جس نے کس علاقے میں کون سی ورائٹی چلتی ہے وہ انہیں سارا ایک تجربہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ چھوٹے لیول سے کام شروع کریں گی تو آپ کو نہیں آئیڈیا ہوگا کہ کون سا کپڑا زیادہ چلنے والا ہے۔ وہ چونکہ اس فیلڈ میں ہے وہ آپ کو گائڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو سارا بتا سکتے ہیں۔ اور اس سے اگلا اسٹیپ آتا ہے جینٹس کے لیے کہ وہ اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو روایتی طریقہ ہے کہ کہیں پہ بھی مارکیٹ میں ایک اچھی شاپ جو ہے وہ رینٹ پہ لے لیں اور اس میں کپڑا کا کام کرنا شروع کریں، لیکن اس سے پہلے تجربہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹلی دکان لے کے بیٹھ جائیں، اس میں دیکھیں جتنا یہ فائدہ مند نظر آتا ہے اس میں نقصان بھی شروع میں اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ کس طرح کہ آپ جب جاتے ہیں مارکیٹ میں کپڑا خریدنے کے لیے تو آپ کے سپورٹ وہ کپڑا لگا دیا جاتا ہے کہ جو کہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوتا، یا آؤٹ آف سیزن ہوتا ہے، یا اس کا رواج ختم ہو چکا ہے، اس قسم کے ڈیزائن ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ وہ کپڑا لا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جو کہ آپ پھر سیل نہیں کر پاتے، تو اس طرح پریشانی آتی ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے کسی سے تجربہ لیں، دکاندار اگر کوئی ہے جاننے والا ہے کسی سے، جب ضرورت ہوتی ہے کسی سے تو بندہ تعلقات نکالتا ہے، تو کسی سے تعلق نکال کے اس کے بعد ایز اے جاب کیپر یا جیسے بھی اس کے پاس رہیں، 3 سے 4 ماہ اس کے پاس رہیں اور اس سے یہ کاروبار پہلے سیکھیں سمجھیں، پھر اس کاروبار میں ہاتھ ڈالیں، پھر بڑے زیادہ انویسٹمنٹ جتنی بھی کرنی ہے جب آپ کو تجربہ ہو جائے پھر آپ کریں۔ اور ایک اس کا اور طریقہ ہو سکتا ہے، یہ تو تھی مارکیٹ میں دکان لینا۔ دکان لیتے ہیں جب تو پگڑی کے زمرے میں بعض اوقات آپ کو لاکھوں روپیہ دینا پڑ جاتا ہے، جو کہ ایک عام بندہ جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یار میں کیسے کاروبار شروع کروں۔ تو اس حوالے سے میں نے ایک آئیڈیا شیئر کیا تھا اپنے چینل پہ ہی، بلکہ یہ ایک پرسنلی بندے نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، تو اسے میں نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ ایک کیری ٹیبل لے لیں،
कैरी डब्बे के ऊपर वो कपड़ा सेल करना शुरू करें। उसमें अपने ब्रांड का बनाए, ब्रांड का एक लोगो बना के, टाइटल बना के कैरी डब्बे के ऊपर फ्लेक्स लगाई जाए। बिल्कुल। और उसमें 7 लेडीज़ को हायर करें, 3-4 लेडीज़ को हायर करके वो मुख्तलिफ इलाकों में जाके जब अपनी ब्रांड का नाम चलेगा, स्पीकर वगैरह लगा होता है तो ब्रांड का नाम चलेगा और ब्रांड के तौर पर कपड़ा जो है वो सेल किया जाए हो सके, तो बाज़ार में एक दुकान पे भी उस मुसाफिर में कर लेते, जब कोई कारोबार करना होता है ना कि यार इसी नाम से तुम ये कपड़ा सेल करो, यहाँ पे मार्केट में इसी नाम से मैं जो है फील्ड में उतर के ये सेल करता हूँ, तो आपका बाज़ार में भी नाम होगा कि ये फलां जो ब्रांड वाले हैं वो अभी हमारे गाँव में या हमारे इलाके में आए हुए हैं कपड़ा सेल करने के लिए। और लेडीज़ को बाकायदा तौर पे वर्दियाँ पहनाई जाएँ, उनके अलग से कैप वो जो भी है उनका लोगो वगैरह अलग से लगाओ, तो इस तरह ब्रांड के तौर पर वो निकले मार्केट में। तो इस आइडिया पर अमल किया था कराची के एक भाई ने, जो कि पहले 20,000 की नौकरी कर रहे थे, लेकिन पहले ही 18 दिनों में उन्होंने 80,000 रुपया अर्न किया था। तो इस तरह कारोबार किया जा सकता है कपड़े का कि डोर टू डोर लेडीज़ जाएँ घरों में, और क्योंकि लेडीज़ को आसानी से जो है वो मुतमईन कर लेती हैं, तो लिहाजा जब वो घरों में जाएंगी तो इजीली वो सेल कर पाएंगी। तो ये था कपड़े के हवाले से डिस्कशन। तो मज़ीद फार्मिंग के हवाले दूसरा आपका बिज़नेस आइडिया था फार्मिंग में। फार्मिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हैंड फार्मिंग, गोट फार्मिंग, बुफेलो फार्मिंग, को फार्मिंग का। लाइफ स्टॉक की तरफ लाइफ स्टॉक में देखें, बाद से लाइफ स्टॉक ऐसे हैं जिसमें किसान दोस्त बहुत सारे फ्लॉप हुए हैं, तो उनसे मैं मना करना चाहूँगा, जैसे कि शुगर मोरल फार्मिंग, इसकी तरफ आपने हरगिज़ नहीं जाना। बहुत ज़्यादा जब इसका ट्रेंड था हमने भी शौक दिलाया, लेकिन जब ट्रेंड नहीं तो फिर हमने मना भी किया कि देखिए अब इसका आगे स्कोप नहीं है। अच्छी फार्मिंग है लेकिन आगे स्कोप नहीं है, तो आप मीट सेल नहीं कर पाएंगे तो आपको फ़ायदा क्या। अब बहुत सारे फार्मर थे जिन्होंने शुरू तो कर लिया था लेकिन अब परेशान है। इसी तरह डक फार्मिंग का भी बताया जा रहा था कि बहुत है इसका फ़ायदा होगा, लेकिन अब हमने हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमने रिसर्च किया, हम भी आगे फील्ड में निकले रहते हैं, हमें पता है कि जहाँ जहाँ पे डक फार्म बने उन्हें इतना अच्छा भी आउटपुट मिला नहीं है। एग्स बताते थे कि एग बड़ा होता है, लेकिन ये उसकी बनस्बत मुर्गी की बनस्बत ये कम अंडे देती है, और ये देर बाद आगे मुर्गी ने तो 4 माह की उम्र में अंडे देना शुरू कर देने होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टाइम लेती है। तो इस अंदाज में ये नुकसान में जा रहे हैं। कोई अगर कोई फ़ायदे में हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम भी उससे इंटरव्यू करके बताएं लोगों को कि कोई फ़ायदे में भी जा रहा है, लेकिन हमारी रिसर्च में जो अभी तक आए हैं वो नुकसान में जा रहे हैं। इसी तरह जो है रैबिट फार्मिंग, ये भी दरम्यान में ये फ्लॉप सा हो गया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सुना है कि इसमें बेहतरी आ रही है, कुछ लोग इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो इसके अलावा अगर बात कर लें गाय भैंस और इस तरह की चीज़ों के बारे में, तो देखिए ये जो मशरक़ी पंजाब है, हमारे ठंडे इलाके गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, इन इलाकों में अगर कोई बकरियाँ पालना चाहता है तो मैं उसे हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये इलाके अगर कोई इलाके शायद उससे फ़ायदा हो भी रहा हो, लेकिन वो फ़ायदा नहीं मिल रहा जितना मगरबी पंजाब वालों को मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो चराने के लिए खुले मैदान काफ़ी ज़्यादा अवेल हैं, वहाँ पर ईजीली चराई जा सकती है, और बकरी का फ़ायदा तभी है कि जब उसे खुला माहौल मिले फिरने के लिए, चरने के लिए, तो तब ही वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और उसके अलावा वहाँ का जो मौसम है वो बकरी के लिए सूटेबल है, तो उस मौसम में बहुत ज़्यादा खुशी रहती है। लेकिन अगर यहीं पे आप शुरू करते हैं मशरक़ी पंजाब में, तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर करनी ही है इस इलाके में भी, तो फिर जो इलाके की ब्रीड है उसको आप प्रेफर करें। राजनपुरी ब्रीड या इस तरह की और ब्रीड बहुत अच्छी है, लेकिन काइंडली उनको आप इस इलाके में लाने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स को हम देख चुके कि जो यूट्यूब पे एक सरसरी वीडियो देखने के बाद उस पर अमल तो कर लेते हैं, बकरियां ले आते हैं इधर, लेकिन बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। वजह क्या है कि उन्होंने बस ये नहीं देखा कि इलाके की ब्रीड कौन सी है, उन्होंने दूसरे इलाके की ब्रीड यहाँ पे लाई, यहाँ के मौसम उसे जो है सूटेबल नहीं होता, तो वो लिहाजा नहीं फल फूल नहीं पाते। अब ये तो हुआ बकरियों के हवाले से। अब अगर बछड़े के हवाले से या कुत्तों के हवाले से बात कर ली जाए, तो ये भी ज़्यादा सूटेबल आपको उन्हीं इलाकों में रहेंगे मगरबी पंजाब में। उसकी वजह हाँ ये दोनों इलाकों में कह सकते हैं कि सूटेबल। मशरक़ी पंजाब में, मगरबी पंजाब में इस अंदाज में सूटेबल है, जैसे साहिवाल, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान और आगे बहावलपुर, भावनगर वगैरह इन इलाकों में, वहाँ पे जो है लेबर बहुत सस्ती है। तूड़ी वगैरह जो डालनी है, तूड़ी भी आपको सस्ती मिलेगी, लेबर जो है वो भी इजीली आपके पास अवेलेबल होगी।
तो इस तरह आपका सस्ता माल तैयार हो जाता है। और मशरकी पंजाब में फ़ायदा ये है कि अगर तो यहाँ पे तूड़ी, चारा और लेबर वगैरह आपको महंगी मिलेगी, लेकिन फ़ायदा आपको ये होगा कि यहाँ का जो मौसम है ये जानवर को फूलने में ज़्यादा सूटेबल लगता है। जानवर जल्दी इसमें फूलता है, ज़्यादा ग्रोथ करता है, जैसे कट्टा और अच्छा वगैरह, तो लिहाजा वो इस इलाके में भी फ़ायदेमंद रह सकते हैं। और दूसरी बात कर लीजिए गाय और भैंस के हवाले से, भैंसें जो है इस मशरकी पंजाब में भी बहुत ज़्यादा पाली जा रही हैं और इसमें फ़ायदा भी है क्योंकि यहाँ पे दूध का रेट अच्छा है, जैसे 90 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये तक रेट चल रहा है, तो यहाँ पे ये फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर ये वहाँ पे बात करें कि जैसे भावलपुर, भावन नगर वगैरह सरगोदा, वहाँ पे रेट बहुत सस्ता है दूध का ना, तो लिहाजा वहाँ पे भैंसें जो दूध वाली हैं वो पालने में इतना फ़ायदा नहीं रहता। उसमें फिर कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है कि वहाँ पे छोटी कटियाँ लेके वो पाली जाएँ, तो वो बड़ी की जाएँ, तो वो काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद आपको साबित हो सकती है कि बड़ी भैंसें बना के इन इलाकों में, कराची में भी जाती हैं, इन इलाकों में भी ख़रीद के लाई जाती हैं, तो उसमें फ़ायदेमंद वो साबित हो सकता है। तो बहुत सारी इस हवाले से बात हो गई, मज़ीद भी करें तो बहुत ज़्यादा ना। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आपने देखे 2 बिज़नेस आइडियाज़, तो ये वीडियो हमारी लंबी हो रही है, इस वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नीचे लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करें, नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगी। शुक्रिया।